এয়া মাতৃভাষা দিৱস উদযাপনৰ বাবে ভাৰত ভাৰতীৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আমি এয়া আহি পেলাই পাইছোঁহি। এয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেস্কত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে আৰু তাৰ লগে লগে ইফালে জগন্নাথ পূজা কৰা হয়, এয়া হৈ গ'ল। আৰু এটা খুব ভাল লগা কথা হৈছে ইফালে ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰ আৰু তাত মানে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে সকলোকে কোৱা হৈছে যে নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ আপোনালোকে কোনখন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে সেই ৰাজ্যত নিজৰ ভাষাত মহাকুম্ভ দেখিবলৈ দিছিলে। কাৰণ এইবাৰ তাৰমানে মাতৃভাষা দিৱসৰ উদযাপনৰ যে থিমটো আছিলে সাংস্কৃতিক কুম্ভ, গতিকে সেয়েহে এনেকৈ সকলোৱে লিখিছে, তো আমিও লিখিলোঁ, ভাল লাগিলে। আৰু অসমৰ পৰা আমি সোমাই গৈয়ে এয়া প্ৰথম গুজৰাটৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চলি আছে। करने जा रहे हैं तो शुरू करते हैं। चेन्नई बोडो एसोसिएशन जो इससे जुड़े हुए भी हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं असम एसोसिएशन से ये प्रस्तुति की जा रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जी हाँ, पूरे वेशभूषा में और पारंपरिक चीजों के साथ मंच पर आ चुके हैं। नमस्कार, मैं मौकुमी बरुआ অসম তথা অসম এছ'চিয়েশ্যন চেন্নাইৰ তৰফৰ পৰা উপস্থিত সকলোলৈকে সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ, প্ৰণাম জনাইছোঁ। लगातार दूसरी बार के लिए
भारत भारती द्वारा आयोजित मातृभाषा दिवस मनाने के लिए हमें आमंत्रित किया गया है। Gratitude. So today, on this special occasion of Matribhasha Divas celebration, we are immensely glad to share with you all that on 3rd October 2024, the Union Cabinet of India has recognized the Assamese language, Asamiya Bhasha, as one of the classical languages of India. और इस बार मातृभाषा दिवस के थीम रखा है सांस्कृतिक कुंभ। सांस्कृतिक कुंभ शायद आप सब जानते ही होंगे, माँ कामाख्या मंदिर में हर साल जो अम्बुबाची मेला होते हैं, इसे पूर्व के महाकुंभ ऑफ ईस्ट कहा जाता है। नीलाचल पहाड़ के इसी शक्तिपीठ भक्तिपीठ माँ कामाख्या के आशीर्वाद पुष्ट आसाम भूमि से आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं दो नृत्य। हमारा पहला प्रस्तुति है सांस्कृतिक कुंभ से जुड़ते हुए आध्यात्मिक भाव के एक नृत्य, जो कि महापुरुष श्रीमंत शंकर देव सप्रिया संस्कृति पर आधारित। और आप सब तो जानते ही हैं, बिहू के बिना तो आसाम की परफॉर्मेंस अधूरा है। तो भारत के दक्षिण प्रांत में रहकर पूर्व भारत के ढोल के रंग में रंग जाने के लिए हमारा सेकंड परफॉर्मेंस आसाम के लोक नृत्य फोक डांस ऑफ असम बिहू। तो आइए अध्यात्म भाव के साथ स्वागत करते हैं हमारा पहला प्रस्तुति सत्रिया संस्कृति पर आधारित एक नृत्य। और हम सब अध्यात्म भाव से एक साथ होकर जय जयकार करते हैं। सब एक साथ होकर जय जयकार करते हैं। जय जगत गुरु श्रीमंत शंकर देव जय। जय जगत गुरु श्रीमंत शंकर देव जय। जय आय होम भारत माता की जय। धन्यवाद। तुही परम स्मरी यही वंदन करो ताको देखो। श्रीमंत
मीठी सी गूंज और आसमान के ढोल के साथ आइए स्वागत करते हैं आसाम के जान हर असमिया के प्राण बिहू। আৰু ঠিক সময়মতে সৰ্বমুঠ 24টা ভাষা উপভাষাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ অন্ত পৰিলে আৰু তাৰ পিছতেই যিসকল বিশিষ্ট অতিথি তেখেতসকলে আমাক সকলোকে এটা উপহাৰ আগবঢ়ায় যিসকলে পাৰফৰ্ম কৰিলে আৰু তাৰ পিছত আমি এতিয়া খোৱা বোৱাৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ আৰু প্ৰগ্ৰেমৰ শেষত ৰাইজ ভোক লাগিছে নাই? লাগিছে হাই স্वीट मेमोरीज लंबा लाइन एकदम बहुत दीघल खाना वाओ ये सलाद ब्रेड पापड़ सॉरी তাৰপিছত লগতে এয়া আমি মেমৰিৰ কাৰণে কিছুমান ফটো গাঁঠি থলোঁ ভাল লাগিলে ভাৰত ভাৰতী আমাক এইবাৰো দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে অসম এছ'চিয়েশ্যন চেন্নাইক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে অসমীয়া ভাষাত উপস্থাপন কৰিবৰ বাবে তো আমি যি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ এইটো আচলতে নিশ্চয়কৈ অত্যন্ত এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ তামিলনাডুত যিমানবিলাক ভাষা উপভাষাৰ
ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লোক আছে সকলোকে এখন মঞ্চত একেলগে থিয় কৰোৱাটো এইটো খুব সহজ কথা নহয় কিন্তু তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ এই কামটো কৰে আৰু এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকে আচলতে যিটো আমাৰ কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত যিটো আমি ঐক্য বা অনৈক্যৰ মাজত যিটো ঐক্য আমি বিচাৰি পাওঁ এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰত উপস্থিত থাকিলে সেয়া সঁচাকৈ সঁচা অৰ্থত অনুভৱ হয় খুব মানে ভাল লগা এটা বাৰে ৰহণীয়া সঁচা অৰ্থত বাৰে ৰহণীয়া অনুষ্ঠানৰ স্মৃতি বহুত সামৰি আমি লাহেকৈ ঘৰমুৱা হ'লোঁ আৰু আশা কৰোঁ অহা বছৰ পুনৰ এনেদৰে আমি আমাৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি লৈ আকৌ যাতে আহিব পাৰোঁ তাৰ আশা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল আটাই ভালে থাকিব থেংক ইউ ভেৰি মাছ ৰাতি দুপৰলে মইনা কেঁচা কেঁচা মৰম তোমাক যাচিমে কাষতে